শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার, শিব ভক্তে ঠাসাঠাসি বারাণসী ধাম। সেই কোন ভোরবেলা থেকে পবিত্র গঙ্গা জলে অভিষিক্ত হচ্ছেন ভগবান শিবশম্ভু। কাশীখণ্ডের খণ্ডে খণ্ডে মহাদেব। জলাভিষেক শেষে দুজনে বেরিয়ে পড়েছি পিতা মহেশ্বরের দর্শনাভিলাষায়। পিতা মহেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেবের পিতা, কাশীর বিস্ময়কর শিবলিঙ্গ, গভীর গোপনীয়, হিডেন জেমও বলা যায়। নেমে এলাম পুণ্যার্থী পরিপূর্ণ দশাশ্বমেধ ঘাটে। চলছে পুণ্য স্নান। বারাণসীতে তখন প্রচণ্ড গরম, সবাই বৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে। গঙ্গার জলস্তর অনেক বেড়ে গেছে। শ্রাবণের ঢল নেমেছে গঙ্গা মাতার বক্ষে। চলেছি ঘাট ধরে, কোনো কোনো ঘাট জলপ্লাবিত। চললাম তার উপর দিয়েই, বিপজ্জনক তবুও। রুট ডিরেকশন যা পেয়েছি, ঘাট ধরে যাওয়াটাই ঠিক হবে। মণিকর্ণিকা ঘাট পেরিয়ে এটি সিন্ধিয়া ঘাট। সিন্ধিয়া ঘাট দিয়ে ওপরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলেছি। চলেছি বারাণসীর সুবিখ্যাত গলিপথ ধরে। কত যে শিবলিঙ্গ স্থানে স্থানে, কত নাম। পথিপার্শ্বে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে চলেছি পিতা মহেশ্বরের কাছে। পথে যেতে যেতে চোখ আটকে গেল এই পাঠশালা তথা টোলটির দিকে। ভিতরে অসংখ্য পড়ুয়ার দল। সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসছে। বোধহয় সংস্কৃত শিক্ষার টোল। ভারী ভালো লাগলো দেখে। এখনও টোল প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এইভাবে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয় মন্দিরে। বারাণসী যেন প্রতি পদে পদে বিস্ময় আর মুগ্ধতা ছড়িয়ে রাখে। দেয়াল গাত্রে দেখুন কত সুন্দর কারুকার্য, কত সুন্দর ছবি আঁকা আছে। সবই দেব দেবতার ছবি। অপার মুগ্ধতা দু চোখে ভরে নিয়ে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছি বারাণসীর গলিপথ ধরে পিতা মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে। পিতা মহেশ্বর বারাণসীর শীতলা গলি ঘাসিটোলায় অবস্থিত। প্রবেশ করছি পিতা মহেশ্বরের গলিতে। শিব পার্বতী সহ অন্যান্য দেবতারা যখন কাশীধামে এলেন, তখন তারা গুরুজনের আশীর্বাদ পেতে চাইলেন। কিন্তু শিবই যে আদিদেব, তার মস্তকে কেই বা রাখতে পারেন আশীর্বাদের হাত? তখন আবাহন করা হয়েছিল পিতা মহেশ্বরকে গয়াধাম থেকে। গয়াধামে আদি পিতা মহেশ্বর ও শীতলা মাতা মন্দির রয়েছে। পিতা মহেশ্বর শিবলিঙ্গ এতটাই গোপন যে শ্রাবণ মাসেও খোলা হয় না। বছরের একটি মাত্র দিন সাধারণের জন্য উন্মোচিত হন পিতা মহেশ্বর, শিবরাত্রির দিন। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে পিতা মহেশ্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়।
হঠাৎ প্রবেশ করে বোঝাই যায় না মন্দির কোথায়, শিবলিঙ্গই বা কোথায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি কোনো পাতকুয়া। নিচে চোখ রাখলে 40 ফিট নিচে অবস্থিত বাসুকীনাগ পরিবেষ্টিত শিবলিঙ্গের দর্শন মেলে। হ্যাঁ, ইনি পিতা মহেশ্বর, দেবাদিদেব মহাদেবের পিতা, পিতা মহেশ্বর। কথিত আছে ঔরঙ্গজেব যখন বারাণসী আক্রমণ করেছিলেন এবং একের পর এক মন্দির ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চলেছেন, তখন বারাণসীতে পূর্বজরা এখানে বাড়ি বানিয়ে ফেলেন, আড়াল করে দেন পিতা মহেশ্বরকে। পিছনের দেওয়ালগাত্রে অবলোকন করুন মহেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, আর ঠিক তার সামনেই আপাদ মস্তক কৃষ্ণ বসন পরিহিত বা পরিহিতা, গলায় রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত বা বিভূষিতা, কপালে শিব শম্ভুর ন্যায় আয়তাকার সমান্তরাল শ্বেত চন্দন চর্চিত এ কোন অর্ধনারীশ্বর মানব মূর্তির সম্মুখীন আমরা? পিতা মহেশ্বর দর্শনে এসে এ কার দেখা পেলাম? হে দেবাদিদেব, এ কোন মূর্তি তোমার? সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। হঠাৎ সামনের দরজা দিয়ে উনি বের হলেন, হাতে চিঁড়ে কলা চিনি মাখানো প্রসাদের পাত্র। কিছুটা রাখলেন পিতা মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে। আমার সারা শরীর কেমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। নত মস্তকে প্রণাম জানালাম এই অর্ধনারীশ্বর মানব মূর্তিটিকে। कुंडली में पितृ दोष वगैरह रहता है, ये पितृ लोगों का प्रधान देवता है। और समझ लीजिए ये स्वयंभू है। ये काशी में सबसे पहले यही आए थे, तो यहाँ पर सारे देवी देवता अपने पिताजी को नहीं पाए तो उन्होंने उनका आह्वान किया पिता महेश्वर का। तब ये स्वयंभू यहाँ काशी के गया से चल के आए हुए। इनका मेन मंदिर आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा गया में। गया से 5 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे इनका मेन मंदिर है। मेन मंदिर मतलब पिता महेश्वर का मेन मंदिर। पिता महेश्वर का मेन मंदिर वहाँ पे। पिता क्यों बोलते हैं, मतलब महेश्वर जी का भी पिता है? हाँ, ये उनके दादा हैं, समझिए उनके दादाजी। अच्छा। ये देवी देवता देखिए उनको बुढ़िया माता कहा जाता है, तो उनको देवियों क्या बोले? बुढ़िया माता। बुढ़िया माता, वो देवियों में सबसे बड़ी है शीतला जी। शीतला जी। हाँ, ये पिता में सबसे बड़े हैं, तो पिता महेश्वर, इनको पिता महेश्वर बुलाया जाता है। ये सभी देवी देवताओं के पिता हैं। कब अंदर कब जा सकते? शिवरात्रि के दिन होता है। अच्छा। साल में एक बार, मतलब श्रावण के माह में भी इसको ओपन नहीं किया जाता है? क्योंकि देखिए लोग पितृ लोगों का आह्वान हमेशा नहीं करते हैं। जब उनके घर में कोई पूजा पाठ रहता है या बड़ा तभी आह्वान करते हैं और उसी समय खिलाते हैं, उसी समय विदा कर देते हैं। तो इनका इसीलिए रोज पूजा नहीं करते, क्योंकि हम लोग अपने पितृ लोगों को रोज नहीं बुला सकते हैं। तो यही कारण है कि इनका जो है साल में एक ही बार पूजा होता है। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के ही दिन इनका पूजा होता है। और सुबह से लेकर रात तक एकदम समझ लीजिए रुद्राभिषेक करा और जो करना है, ये जो करेगा वो उल्टा उसी के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि पितृ लोगों का आह्वान हमेशा नहीं किया जाता। और ये दीदी रोज ये प्रसाद चढ़ाती है? हाँ, वो अपने यहाँ भी है, ये मेरे मकान में ही है नीचे पिता महेश्वर। अच्छा। हम लोग साल में एक ही बार जो है इनको शिवरात्रि वाले दिन पूजा करते हैं। हाँ, नीचे जाके आराम से ईश्वर से दर्शन आप कर सकते हैं। जब आप नीचे उतरेंगे तो समझ लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ी है। तो आप जब सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो आपको दीवार पे भी जैसे लगेगा कि नहीं ये अनादिकाल से मंदिर चला आ रहा है काशी खंड में। और ये काशी खंड में सबसे बड़ी बात। ये तो पूरा पाका कितना फुट डीप है? तो आप समझ लीजिए 3 मराठी नीचे होगा, 3 फीट। 3 फीट फ्लोर माने 30 तो लगभग 30 फीट। ये देखिए यहाँ से ये हम लोग नीचे देख रहे हैं, 3 मंजिल है पूरा। अच्छा। 1 2 3 मंजिल। अच्छा।
इतना नीचे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी तो सीढ़ी है। 4 सीढ़ी की एक सीढ़ी, तो बहुत आराम से नीचे जाना पड़ता है। आप लोग कहाँ से आए थे? हम लोग वेस्ट बंगाल से। हावड़ा से। हावड़ा। हम लोग बहुत सुन के आए हैं, पिछले बार आए थे तो भूल ही गए थे, सब लोगों को पता भी नहीं है, लोकल्स लोगों को भी ज़्यादा पता नहीं है। पिछली बार मैं सुन के आई थी पर नाम भूल गई थी कि क्या बोलते हैं। मैं बहुत बोलने की कोशिश की कि पता के अंदर है, कोई बोल नहीं पा रहे, तो इस बार फिर आए। मान्यता है कि काली तिल आप कोई भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, जो कलौंजी है काली तिल, वो चढ़ा के जल चढ़ा दीजिएगा, तो अगर आपको पित्त दोष वगैरह रहेगा तो उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा लेकिन प्रभाव कम। अभी आप सावन में काशी में आए हैं तो अपने आप में ही खंडन हो ही जाएगा। तो यहाँ पे खंड खंड में काशी है, मतलब कदम कदम पे कदम पे विश्वनाथ। और ये सावन के माह में तो हर शिवलिंग में वो प्रकट होते हैं। हाँ। हर शिवलिंग में। और सबसे बड़ी बात की ये स्वयंभू है, स्वयंभू है, अपने आप प्रकट है, स्थापित नहीं है ये देवता, वो भी स्वयंभू है। अच्छा हाँ हाँ, नीचे जो शीतला जी, हाँ। उधर जो शिवलिंग है वो उनको क्या बोलते हैं? वो इनके पापा है, वो इनके पापा, उनका स्पर्श मतलब रोज समझ लीजिए इनकी पूजा नहीं हो सकती, उनका पूजा होता। हो गया कि इनकी वो रोज सेवा हो जाएगा, अगर आप उनको करेंगे तो उनको भी और मिलेगा। अंदर तो हनुमान जी भी है। कहाँ पे? उधर नीचे हनुमान जी नहीं, तो क्या? गणेश जी। ओ गणेश। गणेश जी है, देखो हम लोग हनुमान गणेश जी है, उसके बगल में छिन्न मस्तिका माता है, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या। अच्छा। छिन्न मस्तिका माता बहुत उग्र होती है। और एक चीज और नीचे आपको देखने को मिली होगी, एक ही स्टोन पे बाप बेटा और पिता, यानी कि शंकर पार्वती जी और गणेश जी एक ही पत्थर पे, एक ही स्टोन पे नीचे हैं। तो पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। কোনটা বলছে বলতে বুঝতে পারছি না। ওই शीतला माता ওখানে? हाँ है हाँ ना, हाँ, उनके একটা सामने ছোট। बगल में गणेश जी है ना, वो देखिएगा पीछे की तरफ उनको शंकर जी है, पार्वती जी है, और आगे की तरफ गणेश जी है। হ্যাঁ ওই ওই এটাতে ওই হলুদ যে মূর্তিটা আছে ওইটাতে। আচ্ছা ওই মূর্তিটা। उनके बगल में देखिएगा एक ही स्टोन पे गणेश जी है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ शंकर जी हैं, पार्वती जी, मतलब माता पिता और बेटा एक ही। और देखिए छिन्न मस्तिका माता है, 10 महाविद्या में से एक बहुत वो गणेश जी के बगल में आता है, उनका भी दर्शन। नहीं उनकी गर्दन नहीं है, सिर नहीं। देखी बुझी। কাজ করে দেখ গণেশজি। প্রবেশ করেছি পিতামহেশ্বরের ঠিক পাশের মন্দিরটিতে। এই মন্দিরে নিচে এইভাবে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে হয়। এখানে রয়েছেন পিতামহেশ্বরের পিতা, এনারা হিন্দিতে বলছেন পারপিতা, বাংলায় পিতামহ, পিতার পিতা। फिर इस बार फिर सर्च करके आए, बहुत भीड़ लगी है। যেটা ভারতের কোথাও দেখা যায় না। ইনি শিবজি, ইনি পার্বতীজি, এবং এই একই পাথরে এদিকে গণেশজি। আর ইনি পিতামহেশ্বরের পিতা। আজ দর্শন পেলাম, উই আর সো ব্লেসড। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে ডান দিকে মাতা ছিন্নমস্তা মূর্তির দর্শন পেয়েছিলাম। ফটো বা ভিডিও তোলা অ্যালাউড থাকলেও কেমন যেন ভয় করছিল ফটো তুলতে। পিতামহেশ্বরের পিতা অর্থাৎ মহেশ্বরের পিতামহ, ইনিও স্বয়ম্ভু, এবং ওখানের পূজারী ব্রাহ্মণের কথা অনুযায়ী এর নিচে আরেকটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, যা নিচে দেখা যাচ্ছে। কালক্রমে হয়তো আবির্ভূত হতে চলেছেন প্রপিতামহ।
এখানে শীতলা মাতা বা বুড়িয়া মাতা ইনিও স্বয়ং প্রকট হয়েছেন, ইনিও স্বয়ম্ভু। আজ শ্রাবণের প্রথম সোমবারে এসে এনাদের সকলের দর্শন পেয়ে আমরা ধন্য। হর হর মহাদেব। ওম নমঃ শিবায়।